uling pong makayasain ko keng seminaryo ngeni, keng junior high school department, anak lapu, rin ka na kong babanten at si Sesen. First year hanggang fourth year high school. Unang pong angyang babanten mila, kaya tabi po Sir Daning, kaya kaming principal, ang po'y among floran, kaya kaming spiritual director, naman po oras-oras at yu kami kagulutan da o king siping da banbanten mila. Ating kami naman pong kanya-kanyang schedule pupuntalan. Kami po anting paring pagmisan. Nyapin po tangala kami, makapanabilin naman karela nung nanong sukat dang daptan. Actually naman po, kilob na po ning patingapon, manibalt king kagising da ang gapotang magkerat matudtod nala, atin naman pong schedule. At nung pakasanting pong akagit, potang dening anak, alalakwan la, papanibalanda, tutukila king schedule, king rules and regulations ning seminaryo. Dapat, naman balang penandit, ilangan tutuki. Atin pamikatagon, misa nawadwa, atin talagang, minsan sabihan ta ng masasabuntok. Tutukiking schedule, o tatamad, o aliwa, daraptan. Yapin po potang kutnan ko la, ot gewa mo ini, ot makanyaning milyari. Ala no man sasabihan. Mekad, uli na ning anak la talaga, parti na ning karelang pangayubog, yapin ita. Antin dyan ko la, rening seminars tang areni. Bakit? Hulingan niya mo naman pong seminarista ko, masyas ko naman po buntok. Nang minsan ko naman makirandam, kareng formators ko. At nung balikan ko pa, bayo ko palinob keng seminaryo, ay ako na pong number 1 favorite student or pupil dareng teachers ko. Opo, paborito da akong panyabyanan, paborito da akong kukurutan, paborito da akong mitata sa prisyon, pauli ng kesyasan kong buntok. Actually po, grade 6 ko kanita. Mayari na ako mo, king elementarya. Uling king sobra ko pong sita, king sobra kong daldal, baluyo po yung gewa na ng teacher ko, pepakwaning luklukan ko, linipat ne, ketang pekatatalwi, party na ning classroom mi. At yakurugong magdili-dili ka rin. Ala kong kasiping, ala kong kasabi, wapin naman, eko pawari, manahimik kanita. Oneng, mepikon ko, mi pakarine ko, ketang gewa ning teacher ko, baliyo po yung gewa ko. Kinuwake po yung math notebook ko, wari po rin math notebook at inla pong gulis-gulis. Kabang mag-lecture yung teacher mi, ako po, memyalong kong SOS. At ining teacher ko, pansina na akong, makirandam, inutusan ining kaklase ko, ban i-check na anong gagawan ko. O inudugong kaklase kong sumbongera, sinumbong, ay mamyalong yamo pong SOS nga na. Baliw po yung tutuki ng gawa ng teacher me. Pepakwane na naman yung luklukan ko. Pepalipat ne. No ka rin? Banda man naman kingarap. No ka rin kingarap? Siping na po ng teacher's table. O yan, misiping tana nga na. Nakasiguro gawang nanuman kanyan. Nung istupo yung pamigaganak ako, October po ita, yung school year ita. Hanggang pong March, makalukluk ko, siping ng teacher's table. Yari po yung graduation, king public school, kaya rin po yung graduation, uling narkilala mo po rin toga, sublimila rin toga, at kanita milakwa rin kay kaming class cards. At kalug ko po kay kaming classroom, ikit kaya pa yung luklukan ko, at yung pa king siping ng teacher's table. Lepitan kaya po yung teacher mi nga ako, ma'am. Mo na ako estudyante, may graduate na ako.
Pwede na ako may balik ket ang dati kong lugar? Bali po yung pekibat na? No, stay there. Nyapin po niya nga balitan ng loob ko seminaryo, ela makapaniwala. Uling deng ega na ganang estudyante dang lalaki kano, pwede laki seminaryo, pwera kanako. Makanyan ko po kasya sa buntok kanita. Kapatad, ikayo man po siguro kay kaming makatuwa. Ewari, o yan mo namaning nasayo kareng anak yo. Ing biyasa lang makirandam kay kayo. O neneng minsan talaga, ating kayanakan, anong no ka rin, ela makirandam. Eda tutuparan ing panaral iyo. Okay mo pinsana nga ako nung anak la pa. O neneng minsan po tapong atsuno king gustong edad, masyas la pa buntok. Madalas po tang mangasal ko, bayo ko po ikasal, paksabyan ko la, papangumpisalan ko la. At maralas ko pong darandaman, lalong-lalo na, kareni pong kakasal. Ngarang among, manyad kong tawad, kingapong Gino. Kasi niyang dalaga ko pa, anyang baintaw ko pa, ngara pong sasabi, nanulangan panyabyan, panaral din kay kaming pengari. Actually, ito pa kitang puntong lalabanan ko pa, pakibatan ko pa, masyado lakaselan, masyado lakaigpit, makanini, makanyan. Ngeni pong luluban ko na imbiyeta lasawa, ngara. Ngeni ko po antin dyan. Ing gana-gana palang panaral da at tuturuda kanako. Kako mo naman pala. Nyapin ngening luban ko ning biye talasawa ngara. Nanuman ing penaral da ring pengari ko kanako. Yan naman ing panaral ko kareng maging anak ko. Tutupin kalupan ning sinabi ng Ginutang Jesucristo. Ore nireng amano ko nga na, nino man ding makirandam at tutupad ka rin amano ko, nuwan la. Banal la. Kasalese. Dapat ating makirandam at ela tutupad. Dapat eko atulan nga naning Ginoo. Enak man din tangket, keng yato ban atulan da kayo. Nune, ban iligtas da kayo. Dapat nga na, ni naman etupad, o ni naman ing makirandam, at eno to paran ding amano ko. Ding amano ko mismo, ilang matol, karelang. Tanong bo rin ang sabyan ng Ginoo. Nakatapamilitan, makirandam kaya. Nakatapamilitan, tuparan ing amano. Papaladnongan kay katamo. Nyaita, potasanang etala tutuparan at etala pakirandaman, etaya naman si sisyan. Nga ng mga mano sesenyo ing yatong pigkalub ko kay kayo anting regalo. Si sesenta mo o paborenta mo? Potang pamututan la renta naman ka rin bundok. Potang illegal mining. Ding basura no ko rin panukse. Si sesenta kanyan, ali. Yapin potang lulbog, potang mika ka landslide, potang mika disaster. Nino pang sangkant, ay nga pong Ginoo, te pabore na katamo. Nakatapa kirandaman. Potang. Yapin makirandami nga pong Ginoo, o itamong, makirandam kaya. Sa inyong pamikakatawan nyo nga naning Ginoo, huling yan templo ning banal na Espiritu. Pero naning papalog tamo, karing kay katang pamikakatawan tamo, abuswan tamo yung katang katawan. Kay ba't potang sasakit tamot, makaospital, mga di tamo, pero ing sakit mawawala, nako pa, kirandaman ni nga pong Ginoo, nga tamo. Kutang, iyang makirandam, o itamong makirandam, king ama nunang. Kapatid,
uyan po ing paganakanak katamo, ning katamo ebanghelyo, ngening aldo iti. Na sana, mabiyasa tamo namang makirandam kaya. Nung buri tamong pakirandaman taya o pakirandaman na katamo, sana itamo man, mabiyasa tamong makirandam at tupad kareng amano na. Mayari na po yung kampanya, mayari na naman yung eleksyon, may magluwal no po ring resulta. Pilan bulan tamong karela makirandam, panalangin tamo. Ila naman sana ngini, kaya katamo makiluklukan at makirandam. Tuparan ing pengako para king bansa at aliwa mo ing sarilidang nasa. Amen.